अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन शेयर कर रही हूँ जो कि आसिमजोफा की है। कश्मीरी टांका एम्ब्रॉयडर्ड शॉल कलेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत है। फर्स्ट ड्रेस जो आप देख रहे हैं इसके साथ आपको 2.5 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड वूवन शॉल विद 2 साइड बॉर्डर्स मिलेगी। एम्ब्रॉयडर्ड सेंटर पैनल होगा कॉटन करंडी फैब्रिक में। एम्ब्रॉयडर्ड साइड पैनल्स होंगे राइट एंड लेफ्ट। 30 इंचेस एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर फॉर फ्रंट ऑन कॉटन करंडी। 30 इंचेस एम्ब्रॉयडर्ड बैक विद बॉर्डर ऑन कॉटन करंडी। एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स विद बॉर्डर। 1.5 मीटर डाइड स्लब रॉ सिल्क फॉर ट्राउज़र। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड शॉल ऑन सेल्फ ट्विल जरी लाइन 2.5 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट ऑन सेल्फ ट्विल एम्ब्रॉयडर्ड बैक। 30 इंचेस एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर फॉर फ्रंट hem line, 30 inches embroidered border for back hem line, 2.5 yard embroidered border for chalk, embroidered sleeves with border, embroidered front neckline on organza, embroidered back neckline on organza और 2.5 meter dyed tulle trouser। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इसके साथ आपको 2 एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स मिलेंगे वूवन शॉल पल्लू के लिए। 2.25 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड वूवन शॉल विद 2 साइड बॉर्डर्स होगा। 4 एम्ब्रॉयडर्ड बंचेस फॉर शॉल कॉर्नर्स ऑन ऑर्गेन्जा फैब्रिक। एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स फॉर फ्रंट ऑन ऑर्गेन्जा। 30 इंचेस ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी फॉर फ्रंट विद दामन बॉर्डर्स ऑन स्लब रॉ सिल्क। 30 inches all over embroidery for back with daman borders on slub raw silk. 2 right and left chalk bunches for front, 2 right and left chalk bunches for back. 2.5 meter embroidered chalk borders for front and back on organza. Pair of embroidered sleeves with border. Embroidered neckline on slub raw silk. 1.3 meter dyed wide width slub raw silk for trouser. नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। 2.5 यार्ड एम्ब्रॉयडर्ड वूवन शॉल विद 4 साइड बॉर्डर्स। एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट सेंटर पैनल ऑन कॉटन करंडी। पेयर ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट साइड पैनल्स राइट एंड लेफ्ट। 30 इंचेस एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर फॉर फ्रंट दामन। एम्ब्रॉयडर्ड बैक सेंटर पैनल। एम्ब्रॉयडर्ड बैक साइड पैनल्स। 30 इंचेस एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर फॉर बैक दामन। 2.5 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर फॉर फ्रंट एंड बैक chalk on organza. 1 meter embroidered sleeves with border. 1.5 meter slab raw silk for trouser। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। 2.5 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड वूवन शॉल विद 2 साइड बॉर्डर्स। 2 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू बॉर्डर फॉर शॉल ऑन ऑर्गेन्जा। एम्ब्रॉयडर्ड सेंटर पैनल ऑन रॉ सिल्क। एम्ब्रॉयडर्ड साइड पैनल्स। 30 इंचेस एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर फॉर फ्रंट। 30 inches embroidered back with border on slab raw silk. 2.5 meter embroidered border for front and back chalk. Embroidered sleeves with border on slab raw silk. 1.5 meter dyed wide width slab raw silk for trouser। नेक्स्ट ड्रेस देखते हैं। 2.35 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड वूवन शॉल विद 2 साइड बॉर्डर्स। 2 एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स फॉर वूवन शॉल पल्लू। 30 इंचेस ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी फॉर फ्रंट विद दामन बॉर्डर ऑन स्लब रॉ सिल्क। 30 इंचेस ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी फॉर बैक। 2 embroidered daman pieces for front and back on slub raw silk. 2.5 meter embroidered border for front and back chalk. Pair of embroidered sleeves with border. 2 embroidered motifs for sleeves. Embroidered front neckline on slub raw silk. Embroidered back neckline on slub raw silk. 1.5 meter dyed wide width slub raw silk for trouser। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस। 2.5 यार्ड एम्ब्रॉयडर्ड वूवन शॉल विद 4 साइड बॉर्डर्स। एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट सेंटर पैनल ऑन स्लब रॉ सिल्क। पेयर ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट साइड पैनल्स राइट एंड लेफ्ट। एम्ब्रॉयडर्ड बैक सेंटर पैनल। एम्ब्रॉयडर्ड बैक साइड पैनल्स राइट एंड लेफ्ट ऑन स्लब रॉ सिल्क। 60 इंचेस एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर फॉर फ्रंट एंड बैक दामन on slub raw silk. Embroidered motifs for front daman on organza. 4 meter embroidered border for front and back chalk on organza. 1 meter embroidered sleeves with border on slub raw silk. Embroidery motifs for sleeves on organza. 1.5 meter dyed wide width slub raw silk for trouser। Another beautiful article. 2.5 meter embroidered shawl and self twill with zari lines embroidery. Front center panel on self twill. Pair of embroidered side panels. Embroidered back on self twill. 30 inches embroidered daman border for front. 30 inches embroidered daman leaf medium border for back on self twill. 2.5 meter embroidered borders for chalk on raw silk. Pair of embroidered sleeves. 1 meter embroidered border for sleeves. Embroidered back neckline on organza. 2.5 meter dyed normal width self twill zari line for trouser। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ब्लैक
evergreen color, 2.5 meter embroidered shawl on velvet twill, 4 embroidered bunches for shawl corner on organza, 7.5 yard embroidered lace for shawl 4 side on organza, embroidered front on self twill, embroidered back, embroidered center bunches for front on organza, pair of embroidered big bunch right and left for front on organza, 60 inches embroidered border for front and back, hemline on self twill, 2.5 meter embroidered border for chalk, pair of embroidered sleeves, 1 meter embroidered border for sleeves, 2 embroidered bunches for sleeves on organza, embroidered front neckline on organza, embroidered back neckline on organza, 1.5 meter dyed wide width cotton silk for trouser. नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 2.5 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड शॉल ऑन सेल्फ ट्विल विद जरी लाइंस, 2 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर फॉर पल्लू ऑफ शॉल ऑन सिल्क, एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट ऑन सेल्फ ट्विल, एम्ब्रॉयडर्ड बैक ऑन सेल्फ ट्विल, 60 inches embroidered big border for front and back daman on self twill, 2.5 meter embroidered border for chalk on silk, pair of embroidered sleeves on self twill, 1 meter embroidered border for sleeves, embroidered front neckline, embroidered back neckline, 2.5 meter dyed normal width self twill for trouser. आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।